नंदीग्राम में राम मंदिर बनाने के ऐलान पर भाजपा नेता शुभेंदु और कुणाल के साथ विवाद काफी बढ़ गया। कुणाल ने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाने की मांग की है। इस बीच माकपा ने दोनों विपक्षी दलों पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष ने अब शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में प्रस्तावित राम मंदिर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की वर्षगांठ पर नंदीग्राम में खड़े होकर शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि सोनाचूरा में उनकी 2.5 बीघा जमीन है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उस जमीन पर राम मंदिर बनवाया जाएगा और उस मंदिर की आधारशिला 6 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन रखी जाएगी। वहीं नंदीग्राम में एक मेले में उपस्थित कुणाल घोष ने इस संदर्भ को उद्धृत करते हुए कहा कि नंदीग्राम शहीदों की भूमि है। हमने शहीदों के परिवारों सहित आम जनता के इलाज के लिए वहां एक अस्पताल बनाने की योजना बनाई है, जिसके लिए लोगों ने जमीन भी दान की है। अब वे सुन रहे हैं कि वहां राम मंदिर बनेगा और इसका वे विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी इसकी तरह का जवाब दिया है। भाजपा का दावा है कि मंदिर के साथ साथ वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। एक बोर्ड भी बनाया जाएगा जो लोगों को हर तरह की सहायता मुहैया कराएगा। और इस मुद्दे पर सीपीएम ने तृणमूल और बीजेपी दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। आगामी 6 एप्रिल रामनवमीर दिन সেখানে ভিত পুজোর মধ্য দিয়ে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে, যা 1 বছরের মধ্যে আমি আশা করি সম্পূর্ণ করতে পারবো। শুধু রাম মন্দির নয়, ওখানে ভোগশালা, হোমিওপ্যাথিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র সহ একটি সনাতনীদের আস্থার জায়গা যেভাবে রেয়াপাড়া শহীদদের নামে আমরা হাসপাতাল করে দেব, আমরা কথা দিয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী মানুষ সাহায্য করেছিলেন, মহাশ্বেতা দেবী সাহায্য করেছিলেন, মানুষ সাহায্য করেছিলেন, তহবিল তৈরি হয়েছিল। যারা জমি দিয়েছেন, বিক্রি করেছেন, কম দামে বিক্রি করেছেন, সমাজ সেবার জন্য বিক্রি করেছেন, কারণ তারা জানতেন সেখানে হাসপাতাল হবে শহীদদের নামে। দিকে দেখছেন যে মোদি সাহেব বলছেন রাম মন্দির তৈরি করবেন, দিদি এখানে বলছেন জগন্নাথের মন্দির তৈরি করবেন। কিন্তু সরকারের কাজ যা হসপিটাল তৈরি করা, কলকারখানা তৈরি করা, স্কুল কলেজ তৈরি করা, ওগুলোকে বাদ দিয়ে যারা এইভাবে চলতে চাইছে, স্বাভাবিকভাবে তাদের দলের নেতারা নন্দীগ্রামে শুভেন্দুবাবু যে জমি দেখিয়ে বলেছিল ওখানে চিকিৎসা কেন্দ্র হবে, মানুষের জনকল্যাণমূলক কাজ হবে, সেখানে এখন বলছেন যে অমুক মন্দির তৈরি হবে। আবার অপরদিকে তৃণমূলের নেতৃত্ব বলছেন যে না, ওখানে ওসব না করে জনকল্যাণমূলক কাজ হবে। অর্থাৎ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। নন্দীগ্রামের মানুষ চাইছে রুটি রুজি, নন্দীগ্রামের মানুষ চাইছে কর্মসংস্থান। সেটাকে ভুলিয়ে দিয়ে যারা বিভ্রান্ত করতে চাইছে তাদেরকে নন্দীগ্রামের মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক উত্তর দিয়ে দেবে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।